ଏଠି ସମୂହ ଭାବରେ ଗଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର राज्य संयोजक मोर बड़ भाई लिलिन महांती ये उपस्थित अच्छा आम दलर मुखपात्र नारायण जेना भाई एवं मुखपात्र आउ जने आमर हरिशंगनी प्रधान जी आपण अंचल इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया आसता पत्रकार भाई मैंने एते कथा कहले लिलिन भाई मुझे भावुँ तापर मुझे कौन कहबी कि गोटे कथा आपण मैंने ये करूँ बीजीओ मुझे जड़े सरपंच रू आसी जानी वीडियो कौन आप देखते कौन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ओडिया गोष्ठी उन्नयन अधिकारी व मंडल उन्नयन अधिकारी मैडम जिते डेवलपमेंट बा उन्नयन गोटे वार्ड आपंगे लग जाए आपण कौन डेवलपमेंट उन्नयन केटे पंचायत राज प्रतिनिधि मानक छाड़ी करेंगे कि उन्नयन कम तो जहाँ 18 मास है माटी मुठे कौट पड़ पार उन्नयन सब बंद हो गए माने रूम छाड़ी मुझे जानी आप एसी रूम अच्छा कि नन एसी रूम अच्छा आप जानते रूम छाड़ी जो पंचायत ऑफिस पंचायत परिसर भितर पंचायत समितिर गाँ गंडारे जातु देखिए आम सरकार किभली भाव में कम होता सरकार माटी मुंडे पड़ूनी से जन्मदिन सेलिब्रेशन कर जन्मदिन सेलिब्रेशन करतु भल कथा कि साधारणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन हो साधारणतंत्र जो जन्मदिन सेलिब्रेशन करा केक कटा फुल दिया तो साधारणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मानक केमी अवहेला कहीं ब्लॉक रे डेवलपमेंट कम होना आपण जो मंडल उन्नयन अधिकारी होती बुक सर्कुलर आप जानते कहा दयारे कि सरपंच टे हो कि समिति सभ्य हो कि जिला परिषद टे हो समस्त लोक प्रतिनिधि मुझे वार्ड मेंबर जी लोक प्रतिनिधि अच्छा से सम्मान कर कहीं 100टा लोकर भोट रे जड़े लोक प्रतिनिधि आपण लोक प्रतिनिधि नुहति आपण जड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह जाए आपन को चेयरमैन ऑफिस रे आपण ब्लॉक आपण जो पंचायत समिति जो अध्यक्ष हेल्प करवा एवं एग्जीक्यूटिव करबा आपण जने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपण जदि गोटे पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत विधि व्यवस्था रे निर्वाचित हेतिबा प्रतिनिधि मानक आपण सम्मान जणेबेनी ताको कार्यकलाप को सम्मान जणेबे त आपण को भी लोक कहीं सम्मान जणेबे आपण भूली जांतुनी ये भारत माटी ये ओडिशा माटी ये भारत ये अंग्रेज मानक असहयोग आंदोलन करता अंग्रेज माने पड़े गले तमें तो आम ओडिशा लोक ओडिया लोक तमें कहीं भावुच तुमको असहयोग कले तुम ये भल कम कर से वातावरण क्रिएट न करूँ मोर नेता नवीन पट्टनायक ये आमर रही आहरी विजु जनता दल जहाँ ना रही विजु बाबू सब महिला को सम्मान दौले त्रिस्तरीय पंचायत राज विधि व्यवस्था महिलाटे आसिले भल कम कर आपण जड़े महिला है केमी महिलाटा है समस्त सांगे लेकिन जापारना केमी लोक प्रतिनिधि मानक आप सांगे लेकिन जापारना क्या नहीं पारना कौ दल शुणु आज्ञा ए ब्लॉक पड़ी केते वीडियो गले यही जिला पड़ी केते जिला पर गले यही राज्य पड़ी केते मुख्यमंत्री बदलले यही पंचायत मैंने अच्छा समस्त सरपंच भी बदलले आपण भी चिरस्थायी नुहत चिरदिन रही पारे बोलगढ़ ब्लॉक रे मन रखिथाते एटा जो ब्लॉक को जानते सरपंच समिति सभ्य पंचायत व्यवस्था जो मान कम है से जमी लोक प्रतिनिधि कम करेंगे आपणकर कम है आप एक्जिक्यूटिव हिसाब से कम करेंगे आप जो जी कम कर आवश्यकता अच्छी से कहुए तुलसी 2 पत्र बासे आपणकर कार्यकलाप गंजाम कथा आम शुणिलु पुणी आप जाइए ये कि हीन मानसिकता आपणकर ये कि हीन मानसिकता आपड़ कम करेंगे कि असहयोग आंदोलन कथा आप मो बड़ी अनेक ठार पढ़ी असहयोग आंदोलन जब आरंभ हुए आपड़ किसी कम करें ब्लॉक चल पारे आमर नेता नवीन पट्टनायक केवे कौन ऑफिसर को कम कर हिंद्रांस कौन दिन हस्तक्षेप कर
ଅଫିସର କେମିତି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ଯିଏ ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଦେଇଥିଲେ ପାଇଁ ନ ଦେଇଥିଲେ ପଡିଆ ବାରିରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ, କେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବେନି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେନି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ କୋଉଠି ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏସବୁ କାମ କରିଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେବେ ଉଜ୍ଜଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରେ ନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ତାକୁ ଝୁଡ଼ନ୍ତି, ସେ ବିଡିଓକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଠି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁହଁ ଭଡକି କରିକି ଆପଣ ଭିତରେ ବସି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତରରେ ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ହଉ ଏବଂ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସର୍କୁଲାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଡିଓ ବି ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠି ଏତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ବାରିଶେଇକି କାମ କରିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେ ଦଳ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦଳ ହାତ ବାରିଶେଇକି ଯିଏ କାମ କରିଛି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ବି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହିଁ ରାଜ କରିବେ, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁଦିନେ ସେଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। ଆଉ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିମ୍ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଛି ତା କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏ କଥା ଏତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏ ଲଢେଇ ଏଇଠି ସରିବନି, ଏ ଲଢେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଥରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯାହା ହବ ସେଟା ଆପଣ ହେବେ। କଏନର ଦିଟା ପାଖ ଅଛି, ଯେମିତି ରାତି ଦିନ ସେମିତି। ଭଲ ହେଇକି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଖରାପ ହେଇକି ନା ଯୁଆଡେ ଯିବ ଖରାପ ନା ଖରାପ ରେକର୍ଡ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଶା କରିବି ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି କି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛି ତାର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିନାହିଁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ।